बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्तान ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और किस तरह से पार्टी को बैंड करने की तरफ ले जाया जा रहा है। ज़ाहिर है अवामुन्नास है और अवाम जो जिस भी पार्टी के साथ होते हैं, जब उसके लीडर के साथ बुरा होता है तो वो खड़े हो जाते हैं, ये फ़ितरत है। और ये वो खड़े हो जाते हैं, उसमें फिर अवाम ये नहीं देखती कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अब उस उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अमन ओ अमान के साथ अपनी जद्दोजहद रखें। और जिसके लिए कल से तो कोई बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज इनके शाह महमूद कुरैशी ने अपनी स्पीच दी है, उसमें उन्होंने कहा है अवाम से कि कानून के दायरे में रहते हुए अमन ओ अमान के साथ अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, हर शहर में निकलें, हर जगह निकलें और अपने कायद के साथ, अपने जो रहनुमा हैं आपके पीटीआई के, उनके साथ जुड़े रहें। तो आज उन्होंने ये बात की कि इस तरह से अमन ओमान को ना छोड़ें, और इससे पहले इमरान खान भी अपने कारकुनान को कहते रहे कि अमन ओमान के साथ रहते हुए काम करें। कल उन्होंने अपने कारकुनान को बचाने के लिए अपना सर भी पेश कर दिया और उनका सर ज़ख्मी हुए वो उनकी ज़ख्मी टांग पर भी बकौल मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ एंकर पर्सन के कि उनके ज़ख्मी पैर पर भी मारा गया है, उनकी चेयर तोड़ दी गई है। और जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा है वो हम लोग वीडियो पर भी देख रहे हैं, हम लोग मुख्तलिफ चैनल के जो शूट्स हैं उनको देख रहे हैं, तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि बहुत बुरी तरह से धक्के देते हुए साबका वज़ीर-ए-आज़म है, आप अपनी ही इज़्ज़त को अपने हाथों तार-तार कर रहे हैं। अपने वज़ीर-ए-आज़म जो भी था आपका, जो आपके मुल्क का कानून है, जो सलाहियत है और जिस तरह से भी यहाँ मुकदमे चलते हैं, उसको बेहतरीन अंदाज में पेश करें। हुक्मरान तबके से दरख्वास्त है कि एक शायान शान तरीके से आप गिरफ्तार करें, लेकर जाएं। धक्के पकड़ना, सरों पे मारना, लाठियां मारना, ये चीज़ जाहिलों से मिलाती है हमें हमें बिल्कुल उस माशरे में ले जाती है कि जहाँ पे ना तालीम है, ना तरबियत है और ना ही कोई रिस्पेक्ट है किसी की। बिल्कुल जंगल का कानून है वो, जो मैंने मुझे मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो गलत है। देखिए, जब आप गिरफ़्तार ही कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं गिरफ़्तार करने के। उसमें ये बदतमीज़ी का अवसर नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हो तरीक़े से गिरफ़्तार करें, बेशक आप जिस तरह से भी ले जाएँ। लेकिन आप धक्के ना दें, सरों पे ना मारें, पैरों पे ना मारें, बेइज़्ज़ती ना करें। एक ने इधर से हाथ पकड़ लिया, एक ने उधर से हाथ पकड़ लिया, धक्के दे रहे हैं, उठा के डाल रहे हैं। जो कुछ भी है ये नज़र आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये गलत नज़र आ रहा है कि हाँ, यही हमारा वज़ीर-ए-आज़म था। बेशक वो गलत है आपकी नज़र में या कानून उसे साबित करेगा गलत है। तो उस वक़्त तक तो उसको इस तरह से ले जाएँ। देखिए, अमेरिका में भी मुकदमा चला अभी साबिक़ा सदर पर और उनके खिलाफ भी फैसला आया, लेकिन वहाँ तो ये सीन नहीं हुआ, वहाँ तो ये नहीं देखा गया। हर बात में आप लोग अमेरिका और उनको लंदन को ले आते हैं, तो देखिए ना वो लोग किस तरह से मुकदमे चलाते हैं और किस तरह से सज़ा देते हैं और किस तरह से महज़िब तरीक़े से ये सारे काम हो सकते हैं। तो ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि महज़िब तरीक़ा अपनाएँ, उस तरीके से सारे काम करें। दूसरी बात ये कि जो कुछ हुआ 4 से 6 घंटे के बाद ज़ाहिर किया गया कि वो किधर है, इमरान खान कहाँ हैं और उनको कहाँ ले जाया गया। उसके बाद पता चला कि नैब ने गिरफ़्तार किया है और नैब के तहत गिरफ़्तार हैं और अब्दुल कादर कोई ट्रस्ट है, उसके तहत इमरान खान ने ज़मीन ली है, जिसको गलत तरीके से ली है। जो कुछ भी अभी ये तो मुकदमात खुलेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से ली गई है ज़मीन और इस पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। लोगों के बच्चों की तालीम के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, शऊर पैदा करने के लिए। जो हमारे यहाँ इस कदर यूनिवर्सिटीज़ है, बाहर से भी लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन वो शऊर हमारे अंदर नहीं आ रहा, जो लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो इसी शऊर को पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी का वहाँ पे तामीरात हो रही हैं। लेकिन गैर कानूनी होता है। अगर गैर कानूनी तरीके से ज़मीन हथियाई गई है, ली गई है, तो उस पर ज़रूर मुकदमा चलना चाहिए, ज़रूर उसको फ़ैसला होना चाहिए, लेकिन तरीक़े-कार दुरुस्त होना चाहिए, जो सबको कबूल हो। चोर को भी आप पकड़ते हैं तो उसको एक दफ़ा ही गर्दन नहीं मार देते, उसको सुनते हैं, समझते हैं, लोगों से राय लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, मुख्तलिफ गवाह आते हैं और फिर उसके बाद में फ़ैसला होता है। यहाँ तो गिरफ़्तारी इस तरीके से होती है कि उसको मुजरिम ऐसे लगता है मुजरिम साबित कर दिया गया है, अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से ये हुआ है और आज जो है उनको अदालत में पेश किया जाना था। उसके तहत बात ये हुई है कि जो सिविल लाइन पुलिस थाना है, उसी में इन्होंने उसको सब जेल करार दे दिया और उनको वहीं है और उसी जगह अदालत लगेगी और वहीं पर रिमांड वगैरह जो कुछ लिया जाएगा। सुना यही है कि 14 दिन का रिमांड लिया जाएगा। नेब जो है 14 दिन का रिमांड लेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता।
تو اب یہ تو عدالت میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا اور کس طرح سے ریمانڈ لیا جائے گا اور کتنے دن کے لیے ان کو رکھا جائے گا اور ضمانت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک بات میرے ذہن میں یہ تھی کہ نیب کے مقدمے مریم نواز، شہباز شریف اور تمام مسلم لیگ نون پر، نواز شریف پر بھی ہیں، تمام مسلم لیگ نون پر بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی پیپلز پارٹی کے بھی کئی لوگ ہیں، دوسری جماعتوں کے بھی کئی لوگ ہیں، سب پر ہیں نیب کے مقدمے۔ تو ابھی یہ جو شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے رجیم چینج کے بعد یہ گورنمنٹ آئی اور انہوں نے سب سے پہلے نیب کے اختیارات کو ختم کیا۔ تو نیب کے اختیارات جو ختم ہوئے تو کیا اس میں یہ اختیار باقی تھا کہ جو حکومت میں ان کے مقدمے ختم کر دیے جائیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو بخش دیا جائے، اور جو حکومت میں نہیں ہے، حکومت سے نکالے گئے ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان پر مقدمات لادے جائیں اور ان کو بدتمیزی کے ساتھ گرفتار کر کے پیش کیا جائے؟ کیا یہی قانون پاس کیا گیا اسمبلی سے نئے طریقے سے؟ اسی طرح سے نیب ختم کی گئی ہے کہ حکومت وقت کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو پچھلے لوگ ہیں ان کے خلاف اس طرح سے عمل کیا جائے۔ تو ہم تو سمجھے تھے واقعی نیب کے اختیار ختم ہو گئے، یہ ہو گیا، کیونکہ پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کے مقدمے ختم ہو گئے تھے، جس کے تحت آج یہ یہاں حکومت کر رہے ہیں۔ مقدمات ختم کرنے کے بعد لندن سے یہاں آئے ہیں، اسحاق ڈار ہے، مریم نواز ہے اور شہباز شریف ہے، جو بھی ہے، یہ حکومت ان کی اسی لیے بنی ہے کہ یہ انہوں نے نیب کو ختم کیا تھا، وہاں کے قوانین ختم کیے۔ لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا حکومت وقت کے لیے وہ قوانین ختم ہو گئے تھے اور سابقہ حکومت کے لیے ختم نہیں ہوئے تھے؟ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے دوسرے کارکنان کے لیے، اور جس طرح سے رومرز اڑائی جا رہی ہے، جگہ جگہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، بہت پریشانی ہوئی ہے، بہت تکالیف ہوئی ہے لوگوں کو، اور پولیس کی طرف سے جہاں جہاں مظاہرے ہو رہے تھے تو وہاں پر گولی فائرنگ بھی ہوئی ہے، دھماکے بھی ہوئے، مطلب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، کچھ لوگ صحیح اطلاع نہیں ہے لیکن کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، جس میں تشدد کے باعث ان کا انتقال ہوا ہے، وہ شہید ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو تشدد کا عنصر آ گیا ہے اور اس طرح کی صورتحال آ گئی ہے کہ لوگ گھروں پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ باہر نکلیں، باہر نکل کر کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو کس طرح بچا سکتے ہیں، کہ ان کا رہنما ان کے لیے جو کچھ کر رہا تھا، بہرحال وہ صحیح تھا غلط تھا، یہ فیصلہ تو ابھی ہونا ہے، لیکن یہ سلسلے جو چل رہے ہیں، پہلے سندھ میں ہوتا رہا، اب یہی سلسلہ پنجاب میں ہو رہا ہے، دوسری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں پھر سے یہی کہوں گی کہ تمام سیاسی جماعتیں دیکھیں، تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں، جو نہیں ہیں، کہ کیا کل یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے؟ وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور سب نے دیکھا ہے کل آپ کہاں تھے، آج کہاں ہیں، کل یہ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ تو اتار چڑھاؤ تو زندگی میں آتا رہتا ہے، عروج و زوال انسانیت کا کے ساتھ رہتا ہے، اور کبھی بھی کوئی وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت ہم عروج میں ہیں، کس وقت ہم زوال میں ہیں۔ تو اس وقت کو یاد رکھیں اور اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے یہ تمام فیصلے کریں کہ آج ہم نے یہ کیا ہے تو کل ہم کو اس کو بھگتنا ہوگا۔ ظلم اتنا ہی کیجیے جتنا ظلم برداشت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بس سمجھ میں نہیں آتا، دماغ سو رہا ہے، تکلیف ہے، سوچا جا رہا ہے کہ عوام کہاں ہے، عوام کو کہاں رکھا ہے، کس لیے عوام کہاں جائیں؟ اگر عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو غلط ہیں، اگر عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں تو غلط ہیں، اگر عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ ہیں تو صحیح ہے۔ تو کیا ہے، کس طرح سے یہ ہوگا، اور یہ کیا کرائٹیریا بنایا جا رہا ہے، کیا صورتحال چل رہی ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے کیا چاہ رہے ہیں لوگ اور کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، بس اتنا ہی، اس کے بعد سوچیے، سمجھیے، بہتر فیصلے کیجیے اور دیکھیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرے بلاگ تک، اللہ حافظ۔